ଦୋକାନ କାହିଁ ସବୁବେଳେ ଯିବୁ? ହାଁ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ବସ ସୁଧା ପାଠ ପଢ ବସ ବହି ପାଠ ପଢ। କ'ଣ କ୍ଷୀର ଅଛି କ୍ଷୀର ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ଅଛି କୁରକୁରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି ଅଙ୍ଗୁର ଖା ଅଙ୍ଗୁର କହୁଥିଲୁ ଅଙ୍ଗୁର ଖା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କୁରକୁରେ ସବୁବେଳେ କୁରକୁରେ କ'ଣ ଅଙ୍ଗୁର ଖା ଅଙ୍ଗୁର ଖା। चुप अंगूर खा बसी। ठीक है जी। एमती दरकार पाटरे हाथ से बाली रे हाथ खेलुथुलु पुणी पाटरे हाथ पुरेलु बाली रे खेलुथुलु बा हाथ काढ़ पाटरे हाथ काढ़। भाभी की कांदुचु भाभी की मन पकई कांदुचु जा बाहर जा घर पले जा। धा धा माकड़ा असर पा धा 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 असर पा धा 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 धा।